Hi guys, good morning. Hari ni guys sa ano na lugar niya? Punta Bilar guys sa Battle of Surigao Street. Ayan guys, oh. Amo na guys ang view dito guys na area guys. Nagkuha mi ng video guys, nag-viewing mi guys. Ayan guys, oh, lubugato dagat guys. Pero overlooking sila guys, kaya natanawon sa ato viewing. Ayan guys, oh. Ato makita dire guys ang barangay Basol.